الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبیت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے، حشر میں دیکھی شفیع آسیاں کی بارگاہ، ہم سبھی مل کر پکارے الصلاۃ والسلام، تم گناہگاران امت کی خبر رکھتے رہے، بخشوائے جرم سارے الصلاۃ والسلام۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی باتیں کیا کریں اور قرآن کا درس ہم سمجھا کریں۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے انشاءاللہ غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اب اس کا پہلے ترجمہ سنیں گے اور پھر اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے اہم دن بھی ہے اور سب سے افضل دن بھی ہے۔ حدیث شریف میں سے سید الایام فرمایا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جمعے کا دن تھا جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے۔ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس میں دعا کی جائے گی، وہ قبول ہوگی جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اس سرکش سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات ملی۔ اب غور کریں کہ کتنے امپورٹنٹ واقعات جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ جمعہ کے دن ہوئے ہیں۔ جمعہ المبارک خاص الخاص دن ہے، اس سے مسکینوں کا حج قرار دیا گیا۔ اچھا، پھر ہم جمعے کو نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں ہمیں خطبہ سننے کو موقع ملتا ہے۔ اب خطبہ جو ہے نارملی کچھ لوگ تو چپ چاپ ہی سن لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا عربی میں امام صاحب نے کیا بیان کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم اس خطبے کو سمجھ لیں تو ہر بار اپنے علم دین کو انہینس بھی کریں، بڑھائیں بھی، نصیحت کی باتیں بھی دل پر اثر کرنا شروع ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ اب جو میں نے آیت قرآنی تلاوت کی ہے، ایکچولی یہ خطبے اور بیان اور دین کی اہم باتوں کو سننے سے متعلق ہے۔ آج جو ہم نے آیت چوز کی ہے، دوبارہ سنیے گا، الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سننا، اس کے لیے عربی میں لفظ سمعن استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوب توجہ کے ساتھ بغور سننا، ایک نارمل سننا ہے نا، اس کے لیے تو سماع ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر غور سے سننے کی بات کی جائے تو اس سے اردو میں ہمتن گوش ہونا، یعنی ہر طرف سے دھیان ہٹا کر پوری توجہ سے سننا کہتے ہیں۔ اسے عربی میں استماع کہا جاتا ہے۔ نارمل سننا، سماعت جس کو ہم کہتے ہیں، اور استماع کہا جاتا ہے بہت غور سے فوکس ہو کر سننا۔ اب قرآن میں کیا ذکر ہوا؟ الذین یستمعون القول، یعنی جو کان لگا کر بات سنتے ہیں۔ اللہ رسول کا ذکر ہو، کوئی نصیحت کی بات ہو تو وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ فیتبعون احسنہ، جو لوگ یہ کرتے ہیں، بزرگوں کی باتیں، علماء کرام کے ارشادات، قرآنی آیات، احادیث غور سے سنتے ہیں، فرمایا پھر اس کی بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی سن کر صرف انسنی نہیں کر دے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، سنا فالو کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل مند ہیں۔
تو माशाल्लाह आप जुम्मे के बयान में आते हैं या कभी भी उलमाए किराम के बयानात हों, जहां कुरान की बात हो, हदीस की बात हो, फोकस होकर सुनना है और कोशिश करनी कि उस पर अमल भी करें, क्योंकि ऐसे लोगों को कुरान कहता है कि इनको हिदायत मिलती है और यही अक्लमंद लोग हैं। तो अब जो कुफ्फार होते थे ना, वो क्या करते थे, वो भी अल्लाह रसूल की जब बातें होती थी तो आते थे, मुनाफिकीन होते थे, बस वो अनसुनी करते थे, उसको मजाक में उड़ाते थे, उसको फोकस नहीं करते थे। कुरान कहता है मा यातीहिम मिन जिक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला समऊहु व हुम यलअबून, जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नसीहत आती है तो उसे खेलते हुए सुनते हैं। अब आज भी क्या होता है, बयान हो रहा है, लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, कुछ लोग कालीन से खेलते रहेंगे, चटाइयां मस्जिद में हो तो चटाइयों के धागे निकालते रहेंगे, यानी अल्लाह रसूल की बात सुनने आए और टाइम अपना या तो गुफ्तगू करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये कुफ्फार की और मुनाफिकीन की निशानी कुरान में बयान हुई है। तो अल्लाह करे कि हम ईमान वालों का जो वस्फ है उसको अपनाएं कि जब भी अल्लाह रसूल की बात हो, कुरान और हदीस की बात हो तो फोकस होकर सुने। अच्छा, अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान नबी पाक अलैहिस्सलाम का खुतबा, नबी पाक का बयान कैसे सुनते थे कि रिवायत में है कि इज़ा तकल्लमा अतरका जुलसाहु कअन्नमा अला रुऊसिहिम अत-तैर, यानी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते तो सहाबाए किराम गर्दनें झुकाकर खामोश बैठ जाते। हालत ये होती गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। अब आप समझते, परिंदा जरा सी हरकत से उड़ जाता है। अब अपने हाथ पे भी कभी बाबल तो बैठता नहीं, बैठ जाए तो जरा सा हाथ हिलेगा वो उड़ जाएगा, जरा सी आहट होगी तो उड़ जाएगा। यानी साहबा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम जब बयान फरमाते तो वो इतनी तवज्जो के साथ, इतना फोकस होकर बैठते थे कि अगर परिंदा भी सर पर बैठ जाए तो वो भी उड़े ना, उसको भी लगे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो हिलने वाला नहीं है। तो ये अंदाज था नबी पाक अलैहिस्सलाम का। साहबा किस तरह खुतबा सुनते थे, सुभान अल्लाह, और प्यारे आका की बात पर अमल कैसे करते थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और आपने फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। अल्लाह करीम ने नबी पाक की आवाज को एक और कमाल ये अता फरमाया था, ये भी मौजज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आज माइक लगाने की जरूरत पड़ती है ना पीछे आवाज पहुंचाने के लिए, उस जमाने में तो माइक नहीं था। तो सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी में जितने लोग होते थे सबको वैसे ही आवाज सुनाई देती थी जैसे करीब वाले को सुनाई देती। अच्छा, सिर्फ मस्जिद नबवी में नहीं, चले आप हो सकता है कहें कि जनाब उस जमाने में तो चंद लोग होते थे। हज्जतुल विदा के मौके पर, जब हज्जतुल विदा के मौके पर अरफात के मैदान में 1,24,000 सहाबा मौजूद थे, तब भी नबी पाक ने जो खुतबा दिया सबको प्रॉपर और यकसा आवाज पहुंच रही थी। कलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा। तो एक बार नबी पाक ने खुतबे में फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो अभी मस्जिद में दाखिल हुए थे, जैसे नबी पाक का जुमला सुना वही बैठ गए। सुभान अल्लाह, यानी फौरन सुनते भी थे और उस पर अमल भी करते थे। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ हैं जो शायद हर जुम्मे आते हैं और हर जुम्मे ही बयान सुनते हैं, कोशिश भी किया करें कि तवज्जो से सुना करें, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ अमल भी शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ये जो कुरान की आयत में इनाम ऐलान हुआ है ना, कि वो लोग सुनते भी हैं कान लगाकर, अमल भी करते हैं, और यही वो लोग हैं जो हिदायत वाले हैं और अक्लमंद हैं। तो अल्लाह करे कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं। अच्छा, अब हम जुम्मे के खुतबे को स्पेशली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा काना यौमुल जुमुअती फग़तसल अर्रजुलु, फरमाया जब जुमे का दिन हो तो बंदा गुस्ल करे, वग़सल रअसहु, अपने सर को धोए, फिर फरमाया सुम्मा ततय्यब मिन अत्यबि तीबिही, फिर बेहतरीन खुशबू लगाए, यानी जो उसके पास खुशबू है उसमें से बेहतरीन खुशबू लगाए। फिर फरमाया वलबिस मिन सालिहि थियाबिही, और फिर फरमाया अच्छे कपड़े पहने। सुम्मा खरज इला सलाती, फिर नमाज जुमा के लिए वो निकले, घर से हाजिर हो जाए। सुभान अल्लाह, और फिर फरमाया वलम युफर्रिक बैन इस्नैन, दो बंदों के दरमियान से ना गुजरे। अब इसमें एक चीज क्या होती है कि बाज़ औक़ात नमाजी बैठे होते हैं, लोग गुजर गुजर कर बीच से कांधे टाप कर आ रहे होते हैं, ये ना किया करें, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और हदीस में भी ये जिक्र आया कि दो बंदों के दरमियान से ना गुजरे, जिधर जगह मिलती है बैठ जाए। वो अलग बात है, जब नमाज का वक्त शुरू होगा तो सफेद दुरुस्त हो जाएंगी, लेकिन बाज लोग सबको ऊपर से कांधे फैलाते हुए आ रहे होते हैं। जितनों को कांधा आप फैलाएंगे उनका बयान सुनना डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब शरीयत की बात हो रही होती है ना, उसमें एक एहतियात इसलिए करनी होती है कि कभी जायज को वो नाजायज ना समझ जाए, हलाल को वो हराम ना समझ जाए, क्योंकि आपने उसके कांधे से जब आपने ऊपर से आना है तो उससे डिस्टर्ब होना है और वो बयान को मिस कर जाएगा। तो हदीस में क्या फरमाया, दो बंदों के दरमियान से न गुजरे, और फिर फरमाया इमाम का कलाम पूरी तवज्जो के साथ सुने, उसके जुमे से जुमे तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसमें 3 दिन का मजीद इजाफा है, गुफिर लहू मिनल जुमुअती इलल जुमुआ व ज़ियादतु सलासति अय्यामिन, यानी गोया तकरीबन 10 दिन के गुनाह मुआफ हो जाते हैं अगर बंदा ये अमल कर ले। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, करना क्या है, जुमे के दिन गुस्ल करना है, बेहतरीन खुशबू लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, पूरी तवज्जो के साथ नमाज जुमा के जब आए तो दो बंदों के दरमियान से न गुजरे। फिर फरमाया पूरी तवज्जो के साथ इमाम का बयान खुतबा सुने, और फिर क्या होगा इंशाअल्लाह तकरीबन 10 दिन के
کے गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाए। तो ये जुमा का दिन बड़ा कमाल का दिन है। और आप देखिए हदीसों में बार बार खुतबे को गौर से सुनने का हुक्म है, बयान को गौर से सुनने का हुक्म है, अल्लाह रसूल की जो बात हो रही है, कुरान और हदीस की जो बात हो रही है उसको गौर से सुनने का हुक्म है। अब जो है इंशाअल्लाह मैं जो खुतबा जुमा है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आज हम कम से कम कुछ खुतबा जुमा को समझ लें, ताकि आइंदा जब जब खुतबा जुमा हमारे सामने पढ़ा जाए तो कुछ बातें हमें याद आ जाएं और हम उसको बहुत अच्छे अंदाज से समझें भी, और अल्लाह करे हमारे दिलों पर असर भी हो जाए। अब उम्मन जो इमाम साहिबान होते हैं जो जुम्मे का खुतबा देते हैं वो खुतबात रज़विया से देते हैं, और खुतबात रज़विया के जो 5 बुनियादी मज़ामीन हैं, 5 सब्जेक्ट बयान होते हैं। जब भी अरबी खुतबा होता है ना नॉर्मली उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है? अल्लाह पाक की हम्दो सना और प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट यह है तकवा और मोहब्बत रसूल की नसीहत की जाती है। तीसरा मकाफात अमल, यानी जैसा करोगे वैसी भरोगे, उसका बयान किया जाता है। चौथे नंबर पर खुलफाए राशिदीन, सहाबा, अहले बैत का जिक्र खैर होता है, उनके लिए रहमत की दुआएं होती हैं। और पांचवा एक बड़ी नसीहत भरी आयत करीमा भी हमें सुनाई जाती है। अब इन 5 सब्जेक्ट को मैं इंशाअल्लाह एक एक करके बयान करता हूं, आप जरा गौर से सुनते जाएं, आपको इंशाअल्लाह बहुत कुछ उसमें समझ भी आएगा, और अल्लाह करेगा आइंदा भी आप अगर इसको फोकस रखेंगे तो आप इंशाअल्लाह जुम्मे के खुतबे को एंजॉय भी करेंगे और अल्लाह ने चाहे अंडरस्टैंड भी करेंगे। इब्तिदा कैसे होती है जुम्मे की खुतबे की? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। ये सुनते हैं ना? तर्जुमा क्या है? सब खूबियां अल्लाह को जिसने हमारे सरदार और हमारे मालिक व मौला सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों पर फजीलत बख्शी।